ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਰ ਕੋ ਲੈਂਜ बनाओ वीडियो थोड़ा सा रास्ता दे थोड़ा थोड़ा रास्ता दे मेहरबानी जरा रास्ता थोड़ा रास्ता दो थोड़ा थोड़ा रास्ता दो रास्ता वो एक मिनट ठीक है जान दियो ठीक है आगे चल दो ले चलो शाबाश थोड़ा सा रास्ता दो ले जा चलो पीछे चलो पीछे उधर वापस जो ले आओ पीछे चलो पीछे रोटी का फुटबॉल और रास्ता दो छोड़ो सारी ने तो जलसा पड़ेगा छोड़ो
آرام ठीक है
दो टीचर रखे आओ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਿਰਸੀ ਦੱਸ आहो ठीक है किसी बच्चे ने पैर स्लिप हो गया ना ਜੀ ਐਸਾ ਦੋ ਟੀਚਰ ਖਲੋ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਐਸਾ ਖਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ क्या करने जाओगे बच्चे की कर बाहर जाओ आराम नाल तक बच्चा थोड़े आउंगे और भी बिजू आराम नाल बच्चा कोई बिजू नहीं अला अला सुना सब करो अच्छा रखो आराम नाल बच्चा कोई पुत्र आराम नाल आओ कोई रास्ता नहीं जल्दी रशीद साहब जाओ जी ने रशीदा जब तो रशीदा भी दस खलो जी बच्ची तोड़ा जनाब ऐसी भी तकने जाए मतलब कोई बच्चा खड़ा है ऐसी तकने ना बच्चा कोई खड़ा है इतने जाओ डीपी से ओए देख खिलाओ इतना सारे खिलाओ हो गए फ्रंट ग्रुप हाँ जी गोरा जी 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 कितने हो नहीं तुसा कितने हो मिला चौक पर हो जितना जलसा था अगे आया ना इतना एक बड़ा है कि पूरा बाजार पर है वो जलसा थोड़ा आ जी 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 अभी बैंक को रैली आनी है दूसरी अच्छी तरह डे खाने हो सर जी रैली तुसाने पिछे आनी है वो रैली बहुत जी अगे आई है ना ये बहुत बड़ी रैली आ रही है चलो मैं उधर आना पिया हाँ बिल्कुल केड़ी साइड हो इस टाइम केड़ी साइड हो है किथे हो अला अला बिल्कुल मैं थाने चौके चलना आमना आमना
ਸਾਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਸਤਾ ਦੇ दूआ ग्रुप आना पे थाने चुका चल जिला रेडी काम नहीं है जिसो हो गया फिर 2 मिनट थोड़ा जा बचाओ कि के मसला बड़ा गड़बड़ है कवरेज सारी करनी है मेहरबानी जी ये वेबसाइट चली है साफी डैड ना काफी डाट को नहीं सुनना जी आजकल जी को नहीं सुनना कुछ नहीं मेरे आज यानी इधर सारा सिलसिला ना हाँ ये पूरी दुनिया देख पूरी देखने आना लेकिन आया कि मोहम्मद रामद को नहीं ना मोहम्मद रामद गाले आना कोशिश जारी रखनी चाहिए क्या ख्याल है जी तुसा क्या मने कि जड़ा आज ना दिन है दिन है इसकी अफजल गुरु की जड़ा इना शहीद की था तुसा इसमें बारिश क्या होने चाहते हो गलत है ना जी कि बहुत जुर्म इना किया इंडिया जुर्म कबीरा हो बिल्कुल होया कि असा मजम्मत करने सिलसिले नहीं बिल्कुल हम ठीक है अल्लाह हाफिज़ जी अफजल गुरु भी हमारा एक कौमी हीरो था मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि भारत मैं समझाऊँ में कई मकबूल भट्ट शेख और कई अफजल गुरु शहीद करता रहे जब तक वो आज़ादी नहीं देगा तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गश्त कश्मीर छोड़ दो,
تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کے بعد دعا ہے اور آپ لوگوں کو لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا. آج ہمارے قائد کی برسی ہے. باقی سب قاضی صاحب نے کہا تو ہمارا قائد ہے, پوری کشمیری قوم کا قائد ہے. میں اب جموں کشمیر ڈیولپمنٹ کے ترجمان راہیل کشمیری صاحب سے گزارش کروں گا جو آئیں اپنے حیات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 فروری کو میں سب سے پہلے قائد کشمیر شہید کشمیر حضرت مقبول بٹ شہید کے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ شہدائے چگوتھی اور شہید خیریت ممتاز خیریت پسند افضل گورے کے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں انتظامیہ کے اس نالی پر مذمت کرتا ہوں اور ڈپٹی کمشنر کوٹلی سے مطالبہ کرتا ہوں ایسے نالائق اور نائل آفیسر کو فل یہاں سے تو ٹرانسفر کر کے اس کو کسی اور بھیجا جائے جو کوئی انسانیت کو پتہ نہیں ہے. ہم نے پہلے سے 4-5 دن پہلے سے ہم نے میڈیا میں بھی اور مختلف جگہوں پر ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ 11 بجے ہمارا پروگرام یہاں شروع ہوگا. اس کے باوجود ایک سوچی سمجھی ایک منظم سازش کے بعد لبریشن فرنٹ کے قافلے کو روکا جا رہا ہے. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مکمل بٹ کا قافلہ کبھی نہ رکا ہے, نہ جھکا ہے, نہ جھکے گا. میں تمام شرکا گئے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کو مختصر کریں گے. آپ لوگوں سے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی, لیکن آج کا دن آدھا گھنٹہ آپ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کشمیری قوم کے اس عظیم ہیرو کی برسی ہے جس نے 29 برس قبل پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر کشمیری کو آزادی کی نئی راہ دکھائی تھی. اور 9 فروری کو ہی ہمارے ایک اور ہیرو محمد افضل گرو کو بھی بھارتی فوج نے شہید کر کے اس کا بھی شست خاکی جو ہے وہی تہاڑ جیل جلدی میں رکھا ہے. اور میں جنگ فر سوسائٹی کے رہنما شہزاد ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے حیران کا اظہار کریں. شہزاد ملک ٹائم کو ملوث خاطر رکھتے ہیں, وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج تحصیل کھوئی رٹا انتظامیہ کا جو رویہ تھا 11 فروری مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری عبد المجید صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا نوٹس لیا جائے. شہید کسی ایک شخص کا, کسی ایک جماعت کا نہیں, بلکہ شہید قوم کی حیات ہوتے ہیں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. میں مقبول بٹ شہید کشمیری رہنما کو آج 11 فروری کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میرے ہم وطن ساتھیوں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مقبول بٹ شہید تحریک آزادی کشمیر کا وہ پہلا مجاہد تھا جس نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا, مگر کشمیریوں کے حقوق پر سودا بازی نہیں کی. جس نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے سودا بازی نہیں کی. میرے یہاں پر خفیہ اداروں کے دوست موجود ہیں. میں ان کی وساطت سے یہ پیغام کا پروگرام میں بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ مجاہد اول بناتے ہیں, جن لوگوں کو آپ مجاہد دو بناتے ہیں, یہ تحریک آزادی کشمیر کے مجاہدوں کے ساتھ غداری ہے. یہ تحریک آزادی کشمیر کے مجاہدوں کے ساتھ ناانصافی ہے. تحریک آزادی کشمیر کا پہلا مجاہد اور مجاہد اول مقبول بٹ شہید تھا جس نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا. میں آج کے موقع پر حضرت مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام. میں اس دیش کی وساطت سے آخری بات چودھری وزیر صاحب سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمت نہیں تھی تو آپ نے مقبول بٹ کی چھٹی کا اعلان کیوں کیا تھا جس پر آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اگر چودھری وزیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور ممتاز راٹھور مقبول بٹ کو اپنا قائد مانتے تھے, آپ این ایس ایف کے مرکزی لوگوں میں شامل ہیں. پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے پچھلے سال خود ہی اس مجاہد مرد مجاہد کی چھٹی کا اعلان کیا تھا, آج امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اگر یہ آپ نہیں کرا سکتے تو ایسے میں باخدا ایسے اعلانات نہ کیے جن پر عمل کرا جا سکے.
کیونکہ آپ کی ڈوریں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، کٹ چکی ہیں، اور جن کی ڈوریں کٹ چکے ہیں وہ پہ تنگے اٹھتے رہتے ہیں۔ مجید صاحب واقعی آپ کے دل میں واقعی وہ مقبول بٹ کی قدر ہے، عزت ہے، آپ کا وہ قائد تھا، قائد ہے، رہے گا۔ کرسی کی خاطر آپ نے جو مرضی کرے، لیکن جب ایک اندر انسان کے اندر مقبول بٹ یا نظریہ خود مختار جم جاتا ہے، خدا کی قسم وہ مرتے تب تک نہیں نکلتا۔ مجید کے دل میں آج بھی مقبول بٹ ہے، کل بھی رہے گا، مرتے دم تک رہے گا، مگر افسوس کے کرسی کی خاطر وہ بھول گئے۔ اس لیے میں ان کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ اگلے سال چھٹی کریں، ڈرے نہیں، پوری کشمیری قوم چھٹی میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ ان لوگوں کی چھٹیاں کرتے ہیں جن کو تاریخ آزادی کشمیر میں کوئی کرتا نہیں، آپ ان کی چھٹیاں کریں، لیکن جس شخص نے اس کشمیری قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اس کو چھٹی دیتے ہو ڈرتے کیوں ہیں؟ آنے والا وقت مقبول بٹ کے جانساروں کا ہے، آنے والا وقت کشمیر کی آزادی پسندوں کا ہے، آنے والا وقت نظریہ خود مختار رکھنے والوں کا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، میں آپ یہاں پہ مختلف جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، اگر کوئی ہماری بات ناگوار گزرے، باعث کشمیری ہم سچی بات دل میں کہہ دیتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو میں مسلم لیگ نون تحصیل کوئٹہ کے صدر راجہ کی احمد خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ کی احمد خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے تحریک آزادی کشمیر میں عملی طور پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پہ جناب مقبول بٹ اور اسی طرح 3 دن قبل ایک ایسے نوجوان جنہوں نے عملی طور پر تحریک آزادی کشمیر میں اپنا لہو پیش کیا، وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے بلکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور ہندوستانی حکمرانوں نے، ہندوستانی عدالتوں نے ان کو ایک جعلی حملے کی بنا پر ان کا عدالتی قتل کیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، تحریک آزادی کشمیر میں عملی طور پر کام کرنے والی تمام جماعتیں، ہاں وہ پاکستان سے تعلق کی بنیاد پر کشمیر کے اندر ہندوستان سے علم بغاوت بلند کیے ہوئے، یا تحریک آزادی کشمیر کی بحیثیت خود مختار آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا، ان تمام جماعتوں کا مطمع نظر ایک ہے کہ ہم نے ہندوستان کو شکست دینی ہے، ہندوستان سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے اتحاد اور اتفاق میں منظم سازشوں کے تحت یہ تفرقہ بازی، اس کو عروج بخشا جا رہا ہے۔ آج ہماری قوت اور طاقت کو سازش کے تحت کم کیا جا رہا ہے۔ تازہ تحریک آزادی کشمیر میں کام کرنے والے تمام جماعتیں وہ ہندوستان کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ محمد مقبول بٹ شہید، ان کا تعلق JK سے توڑ سکتا ہے، لیکن ان کی قربانی پوری کشمیری قوم کے لیے ہے، پوری کشمیری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ قربانی صرف JK کے لیے نہیں دی، یہ میں بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، انہوں نے اگر قربانی دی تو تحریک آزادی کشمیر کے لیے دی ہے۔
दोस्तों इस बात का ध्यान रखा जाए, इसलिए कि दुरुस्त फरमाया किसी मुझसे पहले रो मुकर्रर ने कि जो तहरीक आजादी कश्मीर के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं वो पूरी कौम के हीरो होते हैं, और पूरी कश्मीरी कौम जो है इन अपने हीरो को सलाम पेश करती है। अमान अल्लाह वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यासीन मलिक वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तहरीक आजादी कश्मीर आज हमसे मुतालबा कर रही है, वहां की माएं बहनें हमसे मुतालबा कर रही है कि हम तमाम मसले से वाला होकर और उनकी अमली तौर पर इखलाकी, माली, जानी और सफारती हमायत करें। तमाम जमातों को तमाम मसलियतों से वाला होकर आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विल बन चुकी है, और इंसानियत के बड़े दावेदार ह्यूमन वालियों का प्रचार करने वाले, और उनसे पूछा जाए कि आपको तहरीक आजादी कश्मीर में होने वाले जुल्म का एहसास नहीं है? अगर गैर मुस्लिम ममालिक में किसी एक शख्स से ज्यादती हो जाए तो पूरी गैर मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी होकर पुरजोर एहतजाज करती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म सितम का उन्हें एहसास क्यों नहीं है? अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि आज पाकिस्तान के हुक्मरान जिनको कश्मीरी मिनासुर को अपने वकील मानते हैं, उनसे जब पूछा जाता है अफजल गुरु की शहादत पे तो वो अपने कमिश्न देने से इनकार करते हैं। शर्म का मकाम है, हमें अपने किबल को दुरुस्त करना चाहिए। ये सियासत जो है आनी जानी चीज है, असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम मकबूल भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए, अफजल गुरु को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असूलों की बुनियाद पर आपको भरपूर हमायत देती है और इंशाल्लाह देती रहेगी। मैं इसी पर आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए चौधरी सादिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी सादिक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम जमातों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरी कश्मीरी कौम के हीरो का दिन है। यहाँ हम लोग को जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, गैर मुल्की फौजियों कश्मीर हमारा छोड़ दो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबको उन शोधा की याद में ये तकरीब मनाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले जिन माओं ने उन्हें जन्म दिया है उन्हें सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आजकर अपने कदमों से चलकर फांसी के फंदे को चूमा। ये हमारे लिए, पूरी कश्मीरी कौम के लिए बहुत बड़ा एजाज है। तनकीद के बजाय अगर हम असल रास्ते पे आ जाएं कि तारीख आजादी कश्मीर के हवाले से, चाहे कोई गवर्नमेंट में हो, चाहे अपोजिशन में बैठा हो, चाहे किसी भी जमात से तल्लुक रखता हो, हमारा जो मिशन है, जो प्रोग्राम है, वो एक ही है कि हमने तारीख आजादी कश्मीर के हवाले से काम करना है। अगर आप सब ने, हम सब ने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप सब लोग शामिल हैं, गवर्नमेंट शामिल है, पूरी कश्मीरी कौम शामिल है, अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए कि तारीख आजादी कश्मीर के हवाले से जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने इससे पहले सन 1947 में जंग लड़ी और अपने बलबूते पे कश्मीर को आजाद कराया। आज बहुत बड़े वसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ हैं, हमारे पास यानी के बहुत कुछ चीजें हैं जो तारीख आजादी कश्मीर के अंदर वक़्फ़ करने की जरूरत है।
ہمارے پاس وسائل ہیں. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو راستہ بتا کر گئے کہ تحریک آزادی کشمیر کی طرف یہ راستہ جو ہے یہ جاتا ہے. یہ مقبول بٹ اور افضل گورو، یہ کل کی بات ہے. اگر قطرہ جتنا بھی کسی کے اندر ایمان ہے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کا گلا جو وہ بھر جاتا ہے. یہ پڑھنے کے بعد اخبار کے اندر جو بیان آیا ہے، آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں ان کا، ان کی داستان دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کس لیے جان قربان کی ہے؟ انہوں نے ہمارے لیے جان قربان کی، اس ملک کے لیے جان قربان کی ہے. میں یہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، جس میں بھی ہو، تنقید نہ کرے، اصل حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے وہ کرے. وہ اس لیے کہ آپ کی جو مائیں بہنیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حال ان کا ہو رہا ہے، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو خون کے آنسو آپ بہائیں. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی دوستی، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں، انڈیا سے کسی کی کوئی دوستی نہیں ہے. انڈیا وہ گورنمنٹ کا بھی دشمن ہے اور اپوزیشن کا باقی لوگوں کا بھی. ہمارا دشمن ایک ہے. ہمیں مل جل کر مثبت رویے کے ساتھ ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کے حوالے سے یہاں بات ہوئی، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں کوئی آپ لوگ کو اشتعال دے رہا ہوں. بات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب نے، میں نے خود بیان پڑھا ہے، انہوں نے متعدد بار 2-4 دن میں یہ بیان دیا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کوئی آدمی جا کر کسی جج کو یا کسی اس آدمی کو جس نے یہ فیصلہ دیا ہے گلے سے نہیں پکڑ سکتا ہے. بات منہ سے ہوتی ہے. جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میں نے غازی صاحب یہاں موجود ہے، غازی صاحب کے رفت جگر ضیاء غازی صاحب، میں بہت پہلے یہ کہتا آیا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو آدمی کام کرے گا، میں اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی لبریشن فرنٹ کی خالی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ تحریک چلائے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ ایک پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم یہ کہیں جی آپ کر لیں جو بھی کرنا ہے، تسا ہی کرو جی، اساں کیا کرنا، تسا فتح کری گے. نہ، یہ منافقانہ چال ہے، منافقانہ پالیسی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. غازی عبد الرحمان صاحب مرحوم اس ملک کے بڑے سیاستدانوں میں ان کا شمار تھا. آج جو بات وہ اس وقت کہا کرتے تھے ہمیں آج یاد آئی. وہ چلے گئے دنیا سے. جو لوگ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالیں گے وہ اللہ اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. جو لوگ اس کے اندر منافقت کریں گے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں چاہے باہر ہیں، وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی پکڑ اور گرفت سے محفوظ نہیں رہیں گے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اسد اور رات سے ہم لگے ہوئے ہیں. میں نے 2 جنگیں لڑی ہیں وداؤٹ پینشن، وداؤٹ بقایا لیے ہوئے. اور جہاد کے حوالے سے میں جس دن گیا تھا سن 1964 میں، وار ڈکلیئر تھی سن 1965 میں، وار کے اندر میں گیا تھا آرمی کے اندر. میں یہ دعا کر کے گیا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو، لیکن میرے جیسا کوئی بدقسمت نہیں ہے. 2 جنگیں میں نے لڑی ہے لیکن شہادت نہیں ملی ہے. یہ لوگ خوش قسمت ہیں. اللہ ان کو اپنے پیارے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسد کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اور تعاون کا بھی میں یقین دلاتا ہوں. جو ہم کر سکے کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. مقبول بٹ آنے والے مقررین سے گزارش ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں. میں آپ UKPNP کے فراز راجہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے مختصر سے وقت میں شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کریں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق UKPNP سے نہیں بلکہ JKPNP سے ہے. جموں کشمیر کے
पारा पारा देश के वासियों, गुलाम मगर आजादी पसंदों, आज से 29 साल पहले मकबूल बट शहीद ने तार जेल दिल्ली के अंदर जिस चिराग को रोशन किया था, वो चिराग आज एक मीनारा बन चुका है और हम सब उसी के दिए हैं और उसी से इंस्पिरेशन लेकर अपनी जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान शहरियों की तरफ से आने वाले काफिले से कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, जिस मकसद के लिए तार जेल दिल्ली में फांसी के फंदे को चुना था, वो मकसद यहाँ के इंसान की खुशहाली थी। आप देख सकते हैं गुज़श्ता 4 सालों से गैर मुल्की राष्ट्रों ने, पाकिस्तान के नवाब और जागीरदारों ने, हिंदुस्तान के सरमायादारों ने हमारे लिए यहाँ जमीन तंग कर रखी है, हमें तमाम तर बुनियादी हकूक से महरूम कर रखा है। आप देखें हमारे नौजवान आज जो है हर की गुलामी करने पर मजबूर है, दुबई के बच्चे खाते हैं और यूरोप की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। हम यहाँ महकूम बनकर रह गए हैं और मकबूल बट ने आज से बहुत पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो तजिया कर लिया था कि हमारी गुलामी के असबाब क्या है। तो मकबूल बट जिस बुनियाद पर उसने जदोजहद की, वो बुनियाद अवाम की खुशहाली थी। मकबूल बट ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर का इंसान खुशहाल हो, यहाँ पे मोटरवेज बने, यहाँ पे मुसावाना निजाम कायम हो, यहाँ पे माशी मुसावात हो, यहाँ से दौलत पसंदी खत्म हो। मकबूल बट एक आला कश्मीर तैयार करना चाहता था जिसके इंसान को तमाम तर बुनियादी सहूलियात मौजूद हो और जिसका इंसान आज यहाँ अपने वतन में अपने बच्चों की तरक्की के लिए काम करने की बजाय यूरोप के जो है मालना तामीर करे, दुबई में बड़े बड़े मालना तामीर करे, बल्कि वो यहाँ तामीर करे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इनकलाबी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मकबूल बट शहीद की फिक्र और सोच को आगे लेकर बढ़ना होगा और अपनी जदोजहद को साइंटिफिक बुनियादों पर मुनज़्ज़म करना होगा। हमें अपने नौजवान साइकोलॉजिस्ट पैदा करने होंगे, सोशियोलॉजिस्ट पैदा करने होंगे और फिर ताकि हम एक वतन बनाने के लिए जा रहे हैं और वो वतन जो 500 साल पुरानी तारीख रखता है। आप जबर देख सकते हैं, यहाँ इस कंट्रोल लाइन के बारे में बोला जाता है कि ये जो है यहाँ फौजें बैठी हुई हैं, जो जिसमें हमारे ऊपर कब्जा है, कासिब है, गिलगित बल्तिस्तान से जो हमारा 450 साल पुराना रास्ता था उसको बंद कर रखा है। यहाँ पे हमें एक कंज्यूमर मार्केट बना के रखा हुआ है जिसमें पंजाब के जागीरदारों और सरमायादारों की सिर्फ प्रोडक्ट सेल होती है। हम उनके खरीदार हैं, हमें इनसे निकलना होगा और हमें एक अजीम जिंदगी जीनी होगी जिसके लिए हम पैदा होंगे। और हम बता देना चाहते हैं कि आजादी हमारा हक है और यहाँ पर हमारी फालियत बाल होकर रहेगी और हम अपना मुल्क लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम यहाँ ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में माशी मुसावात पैदा करेंगे, हम अदल और इंसाफ लोगों को देंगे, हम मॉडल विलेजेस बनाएंगे जहाँ गेट पे एम्बुलेंस जाएगी, ऐसा निजाम होगा। और ऐसे ही सोच थी, ऐसी फिक्र थी जिसके लिए मकबूल बट शहीद ने फांसी के फंदे को चुना। शुक्रिया। मैं तमाम मुकर्रीन से कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मकबूल बट शहीद को खराज अकीदत और उसके मिशन पर बात करें। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा राइट क्या है वो आज़ादी है, हमने आज़ादी लेनी है और जो भी होगा कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा, जो भी उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा, जिसमें थर्ड आर्टिकल है हमसे पूछा जाएगा। तो मैं शेरी यूनिट से हमारे दोस्तों तशरीफ लाए हैं, जुल्फकार मलिक साहब हैं, शाहजहान भट्ट साहब हैं, वासिफ साहब हैं,
नौमान काजी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वहाँ यहाँ तशरीफ है। अब मैं साथियों की नुमाइंदगी करने के लिए जनाब अजहर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अजहर मलिक साहब। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। मैं इस स्टेज की वसातत से खराज अकीदत पेश करता हूं उस मर्द मुजाहिद को जिसने उम्मत मुसलमान के लिए, पूरी कश्मीरी कौम के लिए हक की सदा को बुलंद किया, अल्म बगावत को बुलंद किया, भारत की साम्राज्यियत के खिलाफ, भारत की लाकानूनियत के खिलाफ, भारत की बर्बरियत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ शहीद कश्मीर, शहीद अव्वल हजरत मकबूल भट्ट, जिसने अपनी जान को पूरी कश्मीरी कौम के लिए, जिसकी बशारत मेरा रब ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मैं लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से तमाम साथी बरादरी की जानब से मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अफजल गुरु को। वो जो भारतीय हुकूमत है सेकुलरिज्म के नारे लगाती है, उसकी अदालतें कहती हैं आजाद है। मैं उस बेगैरत सेकुलरिज्म की हुकूमत पर लानत भेजता हूँ जिसने कोटा का कानून जो गैर कानून था, पार्लियामेंट पर हमले का जो मंसूबा उसने कहा अफजल गुरु ने बनाया था और उसको फांसी दे दी गई। शहीद जिंदा है, जिंदा जो होता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मैं अक़वाम मुत्तहिदा, लौंडिया कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत को यह बार करार देना चाहता हूँ कि जब तक उस पार कश्मीर के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर एक भी कश्मीरी जिंदा है, वो कभी उस धरती माँ का सौदा नहीं होने देगा। जब तक हमारी रगों में खून है, हमारा खून का आखिरी कतरा है, वो कश्मीरी कौम के लिए, उन माँ बहनों बेटियों के लिए है। हमने कश्मीर की तारीख में हिस्सा डाला है। हम कभी भी न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं। हम राह हक पर मरने वाले हैं, अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। कदम साधा रहेगी कब तक? कभी तो लाजवाब होगा जिन्होंने उजाड़ डाली है बस्तियां, कभी तो उनका हिसाब होगा। कुछ लोग भी राणा हो गया सन, कुछ गल विच गमां टोक भी सी, कुछ शहर के लोकी जालम सन, कुछ सालों मरन का शौक भी सी। मेरे कायद का एक शेर है कि मैं झूठ के सूर से लाया ही कि मैं नूर सदाकत के लिए खुद ही जला हूँ। ये शहीदों का कौल है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट शोधा की वारिस जमात है। और मैं NLC से मुराद है नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस के शौकत मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए तो थोड़े से वक्त में। आज के इस प्रोग्राम में मैं मकबूल भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करता हूँ और अफजल गुरु को खराज अकीदत पेश करता हूँ।
अफसोस ये है कि हमें सिर्फ इस मौके पे ही टाइम मिलता है कि हम कुछ तारीख बताएं अपने लोगों को कि शहीद मकबूल भट्ट ने किस नजरिए की खातर अपनी जान दी। लेकिन अफसोस ये है कि हमें सबको जल्दी होती है और प्रोग्राम को शॉर्ट करने की होती है। लेकिन मैं छोटा सा एक वाकया जो थोड़ी देर पहले एक मुकर्रर ने पेश किया कि ये जो कश्मीर आज़ाद हुआ है ये हमारे आबाद और अजदाद ने लाठियां लेके आज़ाद करवाया था। आप 1965 1947 की तारीख को पढ़ें और जो कश्मीर हमारे आबाद और अजदाद ने आज़ाद कराया उसके बाद कभी किसी ने आके आज़ाद नहीं करवाया। ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हम इस खुश फहमी में ना रहें कि हमें कहीं पाकिस्तान आके आज़ाद करा देगा या फ्रांस आके आज़ाद करा देगा या लंदन। हम कश्मीरियों ने अपनी तहरीक को खुद इसमें दुआ बख्शना है और हमने खुद ही आज़ाद कराना है। अगर हमने आज़ाद नहीं कराया तो खुदा की कसम कोई भी इंसान यहाँ के आके हमारी आज़ादी की जंग नहीं लड़ेगा। और हमें आज यहाँ ऐड करना होगा कि मकबूल भट्ट शहीद ने जो फलसफा जो कुर्बानी दी उस पे हम पुख्ता हो जाएं और हम इस कश्मीर की आज़ादी के लिए मर मिटे, तब जाके मकबूल शहीद भट्ट की रूह को जो है वो सौंप मिलेगा। और अगर हम लोग इसी तरह बचे रहे तो खुदा की कसम 60 साल गुजर गए, कई सदियां और गुजरेगी, हम आपस में लड़ते रहेंगे और कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। हम मुनज़्ज़म होंगे, एक कुव्वत बनेंगे और हक की बात करेंगे। जो असल बात है वो हक की बात है, वो हम आज़ादी लेंगे। और मैं ये सब लोगों को दोबारा ये कहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की वसातत से आप कश्मीरी लिटरेचर पढ़ें और अपने अंदर शऊर पैदा करें और कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें। वस्सलाम, शुक्रिया लिबरेशन फ्रंट वालों का और जो भी यहाँ लोग आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं SLF के साबका चेयरमैन सिद्धार्थ वस्ती साहब के भाई को रियाज वस्ती साहब को भी इस जलसे में उन्होंने खुशमदीद कहता हूँ। बस नाज़रीन अब हमारे पास मगरीब बस एक और रह गए हैं, थोड़ा सब्र करें, उसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद आपको मंदिर भी दिया जाएगा। तो मैं सेरी से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा वासिफ हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। वासिफ हुसैन शाह साहब। मैं आया समझने की हो कि रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। मैंने इनसे कहा कि आप इनसे कहें कि वो उनकी बात होनी चाहिए वहाँ पे। दूर नहीं, चढ़ता सूरज मजबूर सही, ढलता सूरज मजबूर नहीं। मेरे निहायत ही मोहब्बर मेहमान खुसूसी सदर महफिल और मेरी मंजिल के कारवां, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ खड़े हैं वो मेरे कायद कश्मीर के लीडर आज़ाद मकबूल भट्ट शहीद की बरसी है। मेरे कायद का इरशाद है, ये सर बातिल के सामने कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। इन्हीं अल्फाज को तकमील देते हुए मेरे कायद ने फांसी का फंदा तो कबूल कर लिया मगर झुके नहीं। और आज मैं अपने मौज़न को इस स्टेज की वसादत से खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करता हूँ। हमने दिल तो चाहता है कि बहुत देर तक अपने कायद पे बोलूं, लेकिन मैं अपने दिगर मकरुद्दीन को मौका देना चाहता हूँ। ठीक है, निकलेंगे। अब दो मुकर्रर रह गए हैं, एक तो वो बना रहा हूँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी रहनुमा मजलिस अमला जिला कोटी साबका डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब वहीद आजम चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने खैरात का इज़हार करें। जनाब वहीद आजम चौधरी साहब। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं चुप कर अंधेरों में इबादत नहीं करता। न हो जिन कब्रों में कुछ भी न दफन, मैं कब्रों की ज़ियारत नहीं करता। कोई मुझसे कहे कि यहाँ दफन खुदा है, मैं ऐसे मज़ारों की ज़ियारत नहीं करता। मेरे गुलाम देश के गुलाम वासियों, अस्सलाम वालेकुम।
آج ہم مقبول بٹ شہید کی برسی اور چودھری چکوٹھی کی برسی منا رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو واقعہ یہاں رونما ہوا، اس کا تسلسل بڑے زمانہ پہلے سے آ رہا ہے۔ مقبول بٹ شہید کو جب 1984 کو پھانسی دی گئی، اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت دنیا کی تمام انسانی حقوق کی تنظیموں اور اس وقت عرب لیگ کے انقلابی رہنما معمر قذافی سمیت پوری دنیا نے اپیل کی بھارت سے کہ وہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی نہ دے، لیکن بھارت یہ سمجھتا تھا کہ شاید مقبول بٹ کو پھانسی دے کر ان کا جو مشن ہے اس کو ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن 29 سال گزر گئے، آج اس بھارت کو پتا چلا ہے کہ ان کا یہ اقدام انتہائی غلط تھا، بلکہ مقبول بٹ کو پھانسی دینے سے یہ تسلسل شروع ہوا۔ رہا مسئلہ آج کے واقعے کا، تو غاصب اس وقت بھی ایسے کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ دکھ ہوا کہ جو لوگ پاکستان کے تنہادار ہیں، انہوں نے جو کیا سو کیا، اس پہ ہمیں افسوس نہیں ہے، لیکن کوئٹہ شہر کے چند معززین لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ شامل تھے، ان کی میں اسٹیٹ کی وزارت سے مذمت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حالات و واقعات نے یہ ثابت کیا کہ جہاں بھارت ہمارا غاصب ہے، ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی وہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان بھارت ہمارا غاصب ہے، لیکن بھائیوں حالات و واقعات نے یہ ثابت کیا کہ بھارت سے 2 گنا بڑا غاصب پاکستان ہے۔ اس نے ہمارے حقوق کو ضبط کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو نیا سیٹ اپ یہاں قائم کیا گیا ہے، اور مجھے بتاؤ یہاں کا وزیر اعظم آزاد ہے، یہاں کا وزرا آزاد ہے؟ کوئی آزاد نہیں ہے۔ یہ ISI کا 100 سمراج جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو وہ ان کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ ISI والے چاہے وہ کسی شکل میں ہو، کسی ایجنسی کو نہیں مانا جائے گا کہ یہ آپ لوگ کو آزاد کشمیر کے اندر جو گنگنار ہے کھلانے تم جا رہے ہو، اس پوری سسٹم کو ہم نے 1988 میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ ہمیں آپ لاکھ میرا دکھو، ہمیں آپ کا میرا دکھو، ہم نے یہ کرنا دیکھی ہے۔ مقبول بٹ شہید نے 1984 کو پھانسی کا پھندا چون کر تمام کشمیری کو یہ پیغام دیا تھا کہ کشمیری لوگوں بزدلی چھوڑو، تم کو اگر آزادی لینی ہے وہ آزادی جو 1947 کو ان سے چھینی گئی، یہ جو ہمیں تاریخ پائی جا رہی ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر آزاد کروایا۔ مجھے یہ بتاؤ کس آزادی کی ڈیفینیشن کیا لیتے ہو؟ یہ آزادی ہے یا آپ کے اوپر چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے اوپر موجود ہے؟ اس کی موجودگی میں کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو آزادی آزاد کشمیر کے اندر نیا سیٹ اپ موجود ہے جس کو یہ آزاد کہتے ہیں، اس کو میں جوتے کی نوک میں مانتا ہوں۔ کوئی آزادی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آزادی وہ ہوگی جب 85,471 مضامین پر پہلی امید ریاست جو دنیا کے 102 ممالک سے بڑی ہے اور پوری آزاد ہوگی، اسی کو آزاد کہیں گے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی آزادی ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اسی میں ختم کرتا ہوں۔ السلام۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یسیر ملک وطن بچاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخری مقرروں کو بلانے سے پہلے یا تو ہمارے پہاڑی مائیے کے چودھری صاحب مطلوب گوڑا صاحب وہ بھی کچھ پہاڑی میں کریں گے، لیکن حکومتی عواموں سے تو لوگوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ آج میں اسٹیج کی پرفارمنس سے جو نیچے ڈاکٹر یونس صاحب کا اسپتال کا چوک ہے، اس کا نام آج سے ہم شہید مقبول بٹ شہید چوک کا نام رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں کے جو مالک ہے راجہ قاصد صاحب نے کہا رکھ دے، آج سے وہ شہید چوک مقبول بٹ شہید کا نام ہوگا، نیچے وہاں پہ اس کا پورٹریٹ لگائیں گے اور ان کا نام ہوگا مقبول بٹ شہید چوک۔ ہمارا راستہ
यूनिवर्सिटियों के, कॉलेज के नाम गैर रियासती लोगों को रखे जाते हैं जिनका तहरीक आजादी कश्मीर में कोई रोल नहीं है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है अपने हीरोज के नाम पर रखे, आने वाली नस्ल को पता चले कि मकबूल भट्ट क्या था, अफजल गुरु क्या था, अफजल आद गुरु क्या कौन था, युग को शौक मुजीद कौन था, हमारी तारीख को नस्ब कर दिया गया। आज बीए के स्टूडेंट से पूछो कि कश्मीर का रकबा कितना है, किसी को कोई पता नहीं है। जबकि 84,471 मदामीन पूरा कश्मीर है, जो चाइना के पास भी है, जो हिंदुस्तान के पास भी है, जो ये भी है, जिस पर ये हुकूमत करते हैं। ये तो 4,000 मदामीन है, इस पर ये हुकूमत करते हैं। वो याद रखे कि हमारी तारीख को नस्ब किया जा रहा है, लेकिन अब आने वाले बच्चों को हमें रोका, लेकिन इनके बच्चों को हम बताएंगे कि आज का दिन मकबूल भट्ट का दिन था, मकबूल भट्ट कौन था, हम तुमको बताएंगे। लेकिन हुक्मरानों, आप हमारे नौजवानों को खतरा मत डालो। मैं खुद भी श्री के झूम रहा हूँ, आज अल्लाह की चौक में ऐलान करता हूँ कि आज के बाद इन सियासतदानों के खिलाफ चौक में वोट लेकर क्या करते हैं, कुछ ही मैं नहीं देता रहूँ। वो जो मैं देता रहूँ वो मैं कफारा मानूंगा। मैं लानत बेचा हूँ ऐसे वोट की पर्ची पर जिसकी कोई कदर कीमत नहीं है। से वोट की बात न करे, हम वोट ठोकेंगे नहीं जब तक हमें हक नहीं दिया जाता। सरकार खत्म करो, कश्मीरियों को, खुद मुख्तार कश्मीर के लोगों को वोट देने का हक दो। ये कहते हैं कि ये ताने की सवारी है, 100-200 वोट की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में लोगों को तोड़ा जाता है। मेरे कायद का वजन देखो और आप एक तरफ उन लोगों को डालो, लेकिन मेरे कायद मकबूल भट्ट का वजन बहुत ज्यादा होगा। मेरे दूसरे कायद अमानुल्लाह खान को तोलो, तो देखने में तो बिल्कुल छोटा सा कद है, लेकिन वो किरदार से इतना वजनी है कि ये जो क्लब लोग हैं उनमें बारी है। यासीन मलिक को तोलो, ये वजन होता है तोलने में। किरदार जिंदा रहते हैं, लोग मर जाते हैं, और मकबूल भट्ट किरदार की वजह से जिंदा है। काला अमानुल्लाह खान किरदार की वजह से जिंदा होगा। जिनका किरदार है वो जिंदा थे, लेकिन जिनका किरदार नहीं है, जीना है तो इसी से जियो, लड़ना है तो इसी से लड़ो, मरना है तो शहादत की मौत मरो। ये जो आप लोगों को पास बैठ के अपनी वजारतें मांगते हैं, अपने वजीरे मांगते हैं, देखो आज आपके इलाके में क्या हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं होते। भाइयों, आने वाले वक्त में उन लोगों का साथ दो जो राय हक पे चलते हैं, जो शहादतें देते हैं, जो कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं। मैं मतलब गोरा साहब से गुजारिश करूंगा हवाएं और पहाड़ी भाई में जो 2-4 साल से मुद्दा करें। जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, आईएसआई की बर्बादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, आईएसआई की बर्बादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, मुकम्मल खुद मुख्तारी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, मुकम्मल खुशहाली का जंग रहेगी, जंग रहेगी। वतना माड़ी कश्मीर ने वतना तू जन्नत ना नजारा दिसना है, तू जन्नत ना नजारा दिसना है। सोना सोना मीठी प्यारी तू जान तू प्यारा दिसना है, तू जान तू प्यारा दिसना है। कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नजर तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, गैर मुल्की फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो। अजीब द्वार नजारा ओ देश प्यारा, ताना पर पैर बड़ी झुक के दिया में सलामी, ओ मारे जिंद जानी ओ देसा तेरे चारों तरफा। वतना माड़ी कश्मीर मेरा वतना तू जन्नत ना नजारा दिसना है। सोना सोना मीठी थोड़ी खुद मुख्तारी जान से प्यारी, खुद मुख्तारी जान से प्यारी। ओ तू की आजाद करासा मैं मारे भी जासा, मारे तुझे बेहिसाब ने तोड़े ओ बने में रखे, ओ हर कोई आखे ओ हजारा मकबूल साहब ने। वतना
नारी कश्मीर मेरा वतन नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मकबूल तेरा नाम रहेगा ओ वतना नारी कश्मीर मेरा वतना तू जन्नत ना नजारा दिसना है सोना सोना मिट्टी प्यारी तू जहान तू प्यारा दिसना है। जबरदस्त। आज की इस रैली की सदारत जो है वो मकबूल बाग शहीद की तस्वीर के से कराई जा रही है। तो आखिरी मकर को कराने से पहले मैं तनाज़ुर के लिए ना कहूँगा कि वो रमीज साहब तैयार रहे हाफिज रमीज साहब आखिरी मकर को बुलाने से पहले उनसे गुजारिश है को तैयार है। अब मैं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट के मर्जीर अल्मा और जम्मू कश्मीर दुबई UAE के सेक्रेटरी जनरल जनाब चौधरी एहसास शहरयार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब एहसास शहरयार साहब। कश्मीर के वारिस जिंदा है, ये रात जराही जिंदा है, ये मुजरम शाही जिंदा है, गौरव के वारिस जिंदा है, अशफाक के वारिस जिंदा है, यासीन के वारिस जिंदा है, अम्मान के वारिस जिंदा है, मकबूल के वारिस जिंदा है, श्रीनगर में देखो जिंदा है, कश्मीर के वारिस जिंदा है। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू को इंतहाई मुख्तसर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता जरूरी हूँ। वो ये है कि यहाँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये तो जो आपका जमहूरी हक है कि कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हो, कोई मुस्लिम लीग नून का हो, जिस भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, ये उसका जमहूरी हक है और हम जमहूरी हक को मानते हैं। लेकिन लोगों, मैं ये एक बात देख के बहुत खुश होता हूँ और पता नहीं ये सबके लायक के जो लोगों के साथ लगे होते हैं उनको वो लगाए। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 23 साल के अंदर इस खोरेटा के अंदर ये सारे के सारे लोग कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे, पीपल्स पार्टी के थे या किसी भी सियासी जमात के थे, मेरे साथ JK लाफ्टली प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कश्मीर की आजादी के लिए मशहूदित रहे। लेकिन मुझे आज अफसोस होता है कि पता नहीं क्या वजह हुई कि यहाँ की इंतजामिया ये प्रोग्राम मैनेज नहीं कर सकी, या उसकी क्या वजूहत है कि उनके यहाँ तजर्बा नहीं था, वगैरह बात ऐसी नहीं बनती थी कि यहाँ की अंजुमन ताजरा मुझे समझ नहीं आती कि इंतजामिया की नाहिली है या इनके पास तजर्बा नहीं है या ये नए लोग हैं, इनकी अपनी कमी होगी। वगरना ऐसा देखने में नहीं आया कि कोयटा की अंजुमन ताजरा के लोग, कोयटा के सहाफी, कोयटा के स्टूडेंट, कोयटा की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कोयटा की पीपल्स पार्टी, कोयटा की मुस्लिम लीग नून, कोई भी एनजीओ थी, इसने हमेशा आजादी की तारीख का साथ दिया और मैं जाते तौर पर इसका गवाह हूँ। और आज भी मैं खुश हूँ कि बहुत सारे लोग जो इनको अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिल गई, बहुत अच्छा ओहदा भी मिल गए, लेकिन सब कुछ एक तरफ। लेकिन ये कहा है जब हम 1 पॉइंट एजेंडे में आते हैं, इन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मैं साथी को इनका ममनून हूँ और मशकूर हूँ। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये कहने वाले किसी साथी ने यह कहा कि शहीद कश्मीर की शहादत फकत आजादी और खुदमुख्तारी के लिए न थी, बल्कि इसलिए थी कि वो मजलूमों के भी अमीन थे, वो यतीमों के भी अमीन थे, वो गरीबों के भी अमीन थे। मैं कहता हूँ, मैंने इंटरनेशनल फोरम में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये स्पीच करते हुए कहा कि मुझे वो कश्मीर नहीं चाहिए जिस कश्मीर में मसावत न हो, मुझे वो कश्मीर नहीं चाहिए जिसमें ये बरादरीज़म हो, मुझे वो आजाद खुदमुख्तार कश्मीर नहीं चाहिए जिसके अंदर जुल्म हो, मुझे वो कश्मीर चाहिए जो खुशहाली की जमानत हो, जहाँ के लोग आजाद की जिंदगी बसर कर सके, जहाँ जाट गुजर और राजपूत की पहचान न हो, जहाँ कश्मीर की पहचान हो, लोग अमन के साथ रह सके। अगर आप ये चाहते हैं तो लोगों में दावत देता हूँ, आओ हमारे काफिले में शामिल हो जाओ, आओ हमारे काफिले में शामिल हो जाओ। यही वो काफिला है जो पिछले 37 साल से कश्मीर की आजादी, कश्मीर की हकीकी आजादी के लिए बरसरे पैकार है। और इसको रोकने के लिए ये तो वो है कि सबसे आखिरी जो हरकत होती है, फांसियां होती हैं, सजाएं होती हैं, जेलें होती हैं। यारो याद रखो, आप गवाह इस बात के कि खुदमुख्तार कश्मीर की दाई JK लफ्ज़ ने अपने सारी की सारी क़यादत को शहीद भी करवाया, जेलें भी देखी। हमारे साथ जो होता रहा वो भी आपके सामने है। हज़रात गिरामी, आजादी और खुदमुख्तारी हमारा बुनियादी हक था। मैं एक बात सारे दोस्तों से गुजारिश करूंगा, ये बात क्या है, किसी जमाने में पाक के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी कश्मीर के इशू पे,
तो पाकिस्तान के मरहूम सियासतदान खिलाफ सब पीर पगाड़ा साहब उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आए। तो याद है तारीख के मैदानों में जो बाग के अंदर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक पोस्टर देखा कि हमें खुद मुख्तारी मंजूर नहीं है। उस सऊदुल्लाह मुजद्दी पीर पगाड़ा साहब ने कहा ये क्या कौम है, ये क्या लोग है, ये क्या जिंदगी है जिन्हें खुद मुख्तारी भी कबूल नहीं है। मैं इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा और यकीन कीजिए उस कॉन्फ्रेंस में पीर पगाड़ा साहब शरीक नहीं हुए, वो चले गए। उसने कहा ये कोई तरीका नहीं है, दुनिया की सारी कौमें, दुनिया के सारे लोग अपनी आजादी और खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए लड़ते हो और तुम गुलामी के लिए लड़ते हो। मैं आज की कॉन्फ्रेंस में शरीक होने को तैयार नहीं हूँ। खुद मुख्तारी हमारी मंजिल है, खुद मुख्तारी हमारी तारीख, खुद मुख्तारी हमारी पहचान होगी। एक बात फिर तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता दोस्तों, वो ये है कि एक वक्त था कि शहीद कश्मीर की जब फांसी हुई थी, उस जमाने में ये हुकूमत है, ये कासा ले, ये चलाने वाले, ये बिकने वाले हमें गद्दार कहते थे। आज उसी मुल्क का वजीर आजम, इसी रियासत का वजीर आजम, इसी रियासत की सियासत ये मजबूर हो गए क्या बोलती कि इस नेशनल हीरो की बस्ती के मौके पे हम छुट्टी देंगे। मैं समझता हूँ पता नहीं उनके यहाँ क्या वो टेक्निकल प्रॉब्लम होंगी, लेकिन ये सच है, ये सच है कि लोग एक वक्त आएगा कि आपको तस्लीम करेंगे, एक वक्त आएगा कि शहीद कश्मीर को तस्लीम करेंगे। खुदा की कसम हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत को सलाम करते हैं, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काबज़ों को सलाम करते हैं। और ये लेकिन ये तय है आप पूरे कश्मीर के बाशिंदे हैं, आपकी डेमोक्रेसी होगी, आने वाला वक्त जो होगा उससे शहीद कश्मीर मकबूल बात शहीद की तस्वीर होगी और ये मानेंगे लोग कि इस आदमी की सही कुर्बानी थी। और बात यहाँ ही खत्म ना हुई, आज अफसर गुरु की फांसी भी उसी तसल्सल का सिलसिला है और आगे भी फांसियां होती रहेंगी। अभी मंजिल आजादी की बहुत दूर है, बहुत काम करना है, बहुत तारीख खिलाना है, इस सोइयों को जगाना है जो आज भी गुलामी के लिए लड़ती है। मैं दावत देता हूँ आओ लोगों खुद मुख्तारी की लड़ो, खुद मुख्तारी की लड़ने में आपकी कामयाबी है, खुद मुख्तारी के लिए लड़ना ही आपकी कामयाबी है। दुनिया की कौमें, दुनिया की आजादी की सारी तारीखें खुद मुख्तारी के लिए होती है। मुझे समझ नहीं आता छोटों से ओहदे के लिए, छोटी सी दौलत के लिए, छोटे से पैसे के लिए आप गुलामी के लिए लड़ते हो। आपने गलेबान में झांको, आप गलेबान में झांको, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 के 4 सूबे अंदरूनी खुद मुख्तारी चाहते हैं। आपको आपने देखा ऑफिशियली चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या मुस्लिम लीग की हो, वो खुद मुख्तारी चाहते हैं। आप क्या कौम है, क्या कौम है, क्या जहानत है, क्या एजुकेशन है, क्या तालीम है आपकी। आप मुल्क कश्मीर के पास होने के बावजूद आपने आपको गुलाम समझते, गुलामी चाहते हो। और खुद मुख्तारी आपको कबूल नहीं है, इसलिए कि इसमें इज्जत है, इसमें वकार है, इसमें हैसियत है। मैं बहुत वक्त ले चुका हूँ आपका, लेकिन मैं एक और मुताबिक करता हूँ कि जब शहीद कश्मीर मकबूल बख्श शहीद और शहीद कश्मीर जनाब अफजल गुरु साहब जिनकी 2-3 दिन पहले फांसी हुई, हम उनके चस्ते खाकी को हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरी कौम के हवाले की जाए ताकि उन्हें हमें नेशनल हीरो के तौर पे याद रखे और उनके बाजार बनाए। मैं एक बात आखिर पे जनाब राजा कासिम साहब ने जो गैर मतलब को ऐलान किया, मुझे बड़ी खुशी हुई खान साहब के जरिए से कि उन्होंने इस चौक का नाम मकबूल बख्श शहीद चौक रखा है। मैं उनका बहुत ममनून हूँ और यही आजादी की लड़ाई में यह होता है अपने लीडरों को, अपने कायदे अयूबी अस्पताल का जो चौक है तो मकबूल बख्श शहीद चौक जो उन्होंने नाम रखा है, यकीनन आपकी आजादी की इस तारीख को तस्लीम करने के मुताबिक है। लोग और एक बार फिर मैं अपनी इंतजामिया का जो है ना वो मजम्मत करता हूँ। ये इंतजामिया को ये गवर्नमेंट का मामला नहीं था, असल में ये मैं समझता हूँ SHO साहब का मामला होगा, यहाँ के AC साहब का मामला होगा जो मुनज़्ज़म नहीं कर सकते। बात इख्तिलाफ की नहीं है दोस्तों, पुलिस वालों इख्तिलाफ नहीं है कोयटा में। मैं लिख के देता हूँ कोयटा के लोगों में इत्तेहाद है, मैं लिख के देता हूँ कोयटा के लोग कोई जमात कश्मीर की आजादी के लिए तो हमारे हर प्लेटफॉर्म पे, हमारे हर प्रोग्राम में बराबर की शरीक है। पता नहीं किस वजह से क्या किस बात पे आज लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया। तो इसका कसूर जो है, इनका कसूर गवर्नमेंट का नहीं है, ये इंतजामिया का है। इन्हें अपने आप को अपने किरदार को दुरुस्त करना चाहिए। और मैं आपका फिर तमाम सियासी जमातों का, मैं सारे अफराद को जानता हूँ यहाँ जो खड़े हैं, सारे चेहरे जानता हूँ, सारे जवान भाइयों को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ जो मेरे बच्चों की हैसियत है, बुजुर्गों को जानता हूँ, मगर एक एक आदमी का नाम लूं तो बड़ा
बड़ा तवील टाइम चाहिए होगा। मैं समझता हूँ कि यानी इस तय जिंदगी के अंदर आपका बहुत वक्त लिया, आपने हमारे जश्न को कामयाब किया, हमारे फंक्शन में आए, आपने हमारी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। ये बुला कहाँ से आई? ये बुला कहाँ से आई? लुटके लागी सारी खुदाई, लुटके लागी सारी खुदाई, ISI की बर्बादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, मुकम्मल खुदमुख्तारी का जंग रहेगी, जंग रहेगी। आज का जो वाकया है, ये हमने एक हफ्ता कबल ही बता दिया था कि हम 11 फरवरी को 11 बजे जुलूस निकालेंगे। मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने पूछा था, मैंने कहा था कि हम 11 बजे लारी अड्डा से लेकर बेलाद चौक तक जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमने निकाला। मैंने कहा था आप बात कर लें या पहले कर लें या हमारे साथ ही कर लें। साथ करने में कोई अर्जी, यहाँ मैं स्टेज की मुसाकत से SDM खुरटा से गुजारिश करूंगा, एसी साहब जुलूस चलते आपकी बात की बात नहीं, आप चाहे किसी वजीर को प्रोटोकॉल दें, आप प्रोटोकॉल दें किसी वजीर को। हमारे आपका काम था कि हमसे कंसल्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है। आप कश्मीर के शहरी है, पहले आप कश्मीरी है, बात हुकूमती एहलकार है। आपने आपको कश्मीरी बन के दिखाए और आपने या तो हमारा साथ देना था या 1 बजे आपने प्रोग्राम कराना था। आपको पता है आपके प्रोग्राम में बंदे 2-4 होते हैं, आपने छोटे बच्चों को स्कूल से वापस करके आपने जुलूस कर दिया। जुलूस निकालना किसी के पास की बात नहीं है। यह जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हमेशा से दस्तूर है। बारिश में भी हमने जुलूस निकाले, सर्दियों में भी निकाले और मांग माफी हमने की है। ये जुलूस निकालना, बंदे इकट्ठे करना, ये जो खड़े हैं ये उन लोगों को साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि लिबरेशन फ्रंट वाले जो कहते हैं वही करते हैं, इनके कौन में कोई तजाद नहीं है। हमने जीना भी है, लड़ना भी है, कश्मीर को आजाद दिखाना है। ओ यार एक मिनट, एक बात और बता दूं कि जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो मंगला किले के अंदर उन्होंने मेरे कान को बनाकर ऑफर की थी, मकबूल बात, तुम आजादी छोड़ दो, आजाद कश्मीर को वज़ारत आला तुम ले लो। मेरे कान ने कहा भुट्टो साहब आजाद कश्मीर की वज़ारत आला मेरे जूते की नोक पर मैंने आजादी लेनी है। 84,471 मदद मिल गई। अगर किसी को कोई यकीन ना है, मैं वो फोटो दिखाने के लिए तैयार हूँ कि भुट्टो साहब भी बैठे हुए हैं, आगा शाही बैठे हुए हैं और मेरे क्या नाम है मकबूल भाई शेख साहब बैठे हुए हैं। ये उस वक्त की बात है जब भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के। मैंने कहा जिसको की वज़ारत हुई ना वज़ारत आला ली, वो तो एक और पसंद ना था जो आप लोगों को आजादी दिलाना चाहता था हिंदुस्तान से और इस पाकिस्तान से। ये इंशाअल्लाह लेकर दिखाएंगे हम। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, इस पर हुक्मरानी का कश्मीरियों का है, इसी खातिर लड़ने का कश्मीरियों का है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारा काफिला है मैं मंजिल को पहुंचना ही दम लेगा। मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा, आफो साहब, जमीर साहब और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तहसील खुरता के सदर तासीम मऊद साहब से गुजारिश करूंगा क्या वह इन लोगों का शुक्रिया अदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम लोगों का, खासकर दुकानदारों का, सियासी जमातों के लोग यहाँ आए हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और कश्मीर के कायद को इनकी बरसी पर तमाम सराय हकीकत पेश किया है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया है। वैसे तो कायद के हालात के बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई, लोगों ने अपने जज्बात का आगार ख्याल किया। तो मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि बाबा इकराम हजरत मकबूल अल-फात मकबूजा कश्मीर जिला कपवाड़ा के एक शहर ततराई गांव में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम भी वहां पर उन्होंने हासिल की और जिला बारामूला में उन्होंने BA का इम्तहान पास किया। उसके बाद वो यहाँ पेशावर और कश्मीर में आ गए। यहाँ पर उन्होंने BLLB भी किया है और उन्होंने MA उर्दू भी किया है। वो ऐसे आदमी नहीं थे। बाबा साहब मकबूल अल-फात किसी एक शहीद का नाम नहीं है, वो एक फार्मूले का नाम है, वो एक नजरियात का नाम है। बाबा इकराम हजरत मकबूल अल-फात
ایک سوچ اور فکر رکھنے والے تھے. بابا قوم نے اس لائن آف کنٹرول کو کبھی نہیں مانا. بابا قوم نے وہ اس لائن آف کنٹرول کو جدو سے روکتے ہوئے ایک بار ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ سیالکوٹ کی بارڈر پر جا کر جہاں ہندوستان کی بارڈر ہے, جہاں پر پاکستان کی بارڈر ہے, جہاں پر کشمیر کی بارڈر ہے, وہاں پر اس دھرتی ماں سے مٹی اٹھائی اور لوگوں سے یہ قسم کا ارادہ کیا اور کہا کہ دھرتی ماں میں آپ کو کیا کر کے کہتا ہوں کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک غیر ملکیوں میں یہاں فوج ہے, اور جب تک کشمیر میں آزاد نہیں ہوتا میں چین سے نہیں رہوں گا. اور ہمارے بابا حضرت مقبول بٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ میں جیل دے دوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. وہ ایک بار جیل میں نہیں گئے, انہوں نے درجنوں بار وہ جیل میں گئے ہیں. یہاں ہندوستان کی جیل میں گئے ہیں, وہ پاکستان کی جیل ہے, وہ مقبوضہ کشمیر کی جیل میں گئے ہیں, وہ لاہور کی جیل میں بھی گئے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا بلکہ انہوں نے جیل میں جا کر وہاں پر چین نہیں لیا, انہوں نے جیل کو ناخنوں سے کاٹا, انہوں نے جیل سے وہ چمچ سے جو کھانا کھاتے تھے اس چمچ سے بھی جیل کی دیواروں کو توڑا اور زمین سے سر نکال کر وہاں مقبوضہ کشمیر سے وہ جیل کو توڑ کر وہ پھر آزادی کی خاطر پھر وہ ہمارے وطن میں آتے ہیں. انہوں نے کیا کام نہیں کیے. تو آپ تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جنگ آزادی کے لیے لڑی جاتے ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں, غازی صاحب نے نہیں کہا یار آپس میں جو ہے نا وہ اختلاف نہ ڈالو, اور یار ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور باہر جا کر کہیں گے وہ کشمیر کی آزادی. وہ پہلے پوچھتا ہے کون سی آزادی, وہ پوچھتا ہے کون سی آزادی یار. جب کہتے ہیں وہ کشمیر سے لے کر اس کو دینا تو یہ کہتے ہیں چاہو بھائی کیا ہم نہیں سمجھتے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا 202 سے ملک وہ 11 آزاد و خود مختار بڑھے, وہ کس علاقے کے نام سے بڑھے. وہ لوگ ہم جوتا مارتے کہ یار آزادی کا نام ہی خراب کر دیا آپ نے. یہ کہاں کی بات ہے مسلیا بارہ مجھے لوگ کہتے ہیں. تو تمام لوگوں کا شکریہ یار کہ آپ یہاں پر آئے, قیمتی ٹائم نکالا, تو تمام کا شکریہ. تو ایک شعر ہے تاریخ کی گھڑی نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, تاریخ کی گھڑی نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. لمحوں نے خطاب پائی تھی, صدیوں نے سزا پائی تھی. یار 65 سال ہو گئے تو زیادہ وقت نہیں ہے. 1 منٹ ہر بار اکٹھے ہو جاؤ, رائے شماری گراؤ. اگر پاکستان سے لوگ چاہتے ہیں اکثریت سے تو میں آپ فرانس اور تمام سینا توڑ کر وہاں پر جائیں گے. اگر خود مختاری کا مسئلہ کرتے ہیں تو یار آپ پاکستان صاحب آپ بھی مان جائیں. آپ نے بہت ہی 65 سال آپ نے دیکھو کہ ملک کہاں پر لے گئے ہیں. وہ ایک بنگلہ دیش اور دوسرا بلوچستان جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ اسی کو چینج کرو اور اچھے کام کرو اور کبھی نہ دو آپ ہی. مہربانی, شکریہ جناب. تمام لوگوں سے التماس ہے کہ دعا کے بعد سارے یہیں پہ کھڑے رہے. آپ کو سب کو جو ہمارے پاس لنگر ہے آپ کو ملے گا, ایک کو بندے کو ملے گا. آج 2 جلوس تھے, ایک بات بتا دوں, ایک حق پرستوں کا تھا, ایک مفاد پرستوں کا. میرے خیال میں حق پرستوں میں لوگ زیادہ ہیں, مفاد پرستوں میں میرے خیال کوئی نہیں ہوں گے. آپ حق پرست لوگ ہیں نا. تو سیری سے نعمان احمد نعمان, اظہر ملک اور دربار سے شبیر صاحب سے تمام لوگوں کو شکریہ. ساری رفیع صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا حکومت شہید اور افضل گرو شہید کے لیے دعائیں بہت کریں. ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقي وقنا عذاب الحرب وقنا عذاب الميزان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک جتنا بھی ذکر کیا گیا, قرآن پاک کی تلاوت کی گئی, آپ کی بارگاہ بے نیاز کے اندر پیش کرتے ہیں, یا اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک آپ کی بارگاہ بے نیاز کے اندر پیش کرنے کے بعد یا اللہ پاک آقا نامدار مدنی تاجدار کی رکو کرتا ہوں, یا اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک آقا نامدار مدنی تاجدار 4 یار پوائنٹن پاک 12 معصوم 72 شہدان کربلا تک پیش کرتا ہوں, یا اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص یا اللہ پاک یہ جس
شہدائے کربلا کی یا اللہ پاک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں یا اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ان کے وسیلہ سے ہمارے جتنے بھی علماء یا اللہ پاک جتنے بھی فوت شدہ ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح شہید میں اپنے نام لکھوانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی اس ریلی میں حصہ لیا یا اللہ پاک جتنے نے بھی حصہ لیا یا اللہ پاک ان کا حصہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کا منظور فرما یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص یا اللہ پاک کے لنگر کا اہتمام کیا ہے یا اللہ پاک اس کے صدقے سے یا اللہ پاک جتنے لوگوں نے یا اللہ پاک اس لنگر میں حصہ ڈالا یا اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی فوت شدہ ہیں اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتفاق جیسے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ایک مرتبہ پھر ادا کرتے ہیں یا اللہ پاک یہ جتنے بھی شہدائے کربلا میں یا اللہ پاک شہدائے کربلا میں اپنے نام لکھوائے ہیں یا اللہ پاک انہیں اپنی اس شہدائے کربلا میں اپنے نام زندگیاں فتح یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتفاق جیسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل تو شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بول جاؤں نزا کی تکلیف کو دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو صدا باغ تئیں اس باغے کدی خزانہ آوے غومن فیاض ہزاراں تئیں بھوکا پل کھاوے یا اللہ پاک اپنے آئین کو نہ بول جا ہم تجھے بھولے ہیں تو ہم کو نہ بھول جا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ٹھیک ہے میں کہتے ہیں تم پوچھو والے تم دو پوچھو میں کر رہا ہوں تو میں صرف 2 منٹ کہنا چاہوں گا یہ جو مقبول بٹ شہید صاحب کا جو سلام برسی بنائی جاتی ہے یہ 25 کے ساتھ ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری قوم کی مختاری یا اس کی حقوق کا تعلق ہے تو اس پہ تو پوری آزاد کشمیر میں اور باہر بھی دنیا میں مختلف مقامات ٹھہرو 1 منٹ ٹھہرو ادھر رش ہے وہ پیچھے چلو پیچھے لگے چلو تھوڑے تو باہر کی دنیا میں بھی غیر مختلف مقامات پر یہ بنایا جاتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ تسلسل سے ایسا کام ہو ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جس سے ہم اس منزل تک پہنچ سکیں لیکن یہ آپ نے بات کی ہے شہید یہ تحریک آزادی اور دنیا بھر کی تحریک آزادی کے دوران یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ان کے ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ کرائسس کے سال ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ آج شہید کشمیر مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ انہیں چھٹی دی جائے گی یہ اس بات کا برملا اعتراف ہے کہ ان کی شہادت جو عالمی سطح کی ہے ان کی شہادت کشمیریت کی ہے ان کی شہادت پوری قوم کے لیے رہا ہمارا سوال یہ کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا اسٹڈی سرکل بنے تو ہم پوری طور پہ اس کے ساتھ کام کریں گے اور اس کو چلائیں گے اور ایسا ہونا چاہیے صحیح بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں کیا جو ہمارے بیرون ممالک میں جو لوگ ہیں دوست ہیں جو شہری ہیں ریاست کے وہ کیا اس متعلق مثلاً آپ نے بھی شاید اتحاد کی بات کی ٹھیک ہے تو اس کی طرف کیا لوگ آ نہیں رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا کیا کیسے دیکھو میں سمجھتا ہوں آپ آج کے فنکشن میں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں وہ اپوزیشن کے ہوں گورنمنٹ کے ہوں یا وہ جو ہے نا وہ سیاست سے ان کا تعلق ہے یہ سماجی جماعتیں ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے میں باہر خال متفق ہیں جو وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کشمیر کی آزادی ہے نمبر 1 تو یہ ہے نمبر 2 میں کہتا ہوں کہ یہ تو جماعتوں کی بات ہے ان کے پلیٹ فارم یا ان کے نفورین کی بات ہوگی عمومی طور پہ کہ پورے کے پورے کشمیری کو جو ہے میں بین الاقوامی دنیا میں بھی رہا ہوں آپ جہاں کہیں دیکھیں وہ کشمیر کی مختاری کے لیے تقریباً متفق نظر آتے ہیں اور پھر تھوڑا سا کام کرنا اور باقی ہے اگر وہ کمی باقی ہے اچھا یہ آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ اگر اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کو مزید بریک ڈاؤن کیا جائے کہ سب لوگ جگہوں کو آزادی دیں اگر اس کو بریک ڈاؤن کریں اور فوجوں کی انخلا کی بات تو اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی کام کیا جائے لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور ایک فیزز کی طور پر مرحلے پائے مرحلہ اگر فوجوں کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارے جو اختیارات ہیں وہ آہستہ آہستہ بات ہمارے پاس آئیں
क्या इस तरीके से कोई मुहिम चल सकती है? मैं समझता हूँ कोई बात ऐसी नहीं है, ये मुहिम भी चल सकती है। और अगर वन पॉइंट एजेंडे से मुराद कहने से ये एक लफ्ज़ आज़ादी पे लोग मुतफिक हो जाएं, मैं कहता हूँ किसी एक बात पे मुतफिक हो जाएं तो मैं तो अपनी तंजीम की तरफ से पूरी तौर पर सपोर्ट करने को तैयार हूँ। और मैं इस अगर फर्ज किया कि तंजीम के अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए तो मैं सेंट्रल कमेटी में फाइट करूँगा इस मामले को कि अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम बनता है तमाम की तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ होती हैं कि यहाँ का फौज का इनखला हो जाए, लोगों को सियासी तरबियत दी जाए, लोगों को आज़ादी के लिए आज़ादी इल्हाक और खुद मुख्तारी और जो भी है उसके लिए जो तालीम दी जाए तो मैं समझता हूँ मैं अपनी तंजीम की तरफ से भी कोशिश करूँगा। और अगर सेंट्रल कमेटी के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए मैं आपसे यानी ये वादा करता हूँ कि भरपूर तरीके से मैं फाइट करूँगा। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे चंद माह से कोटली बाजरिया कोयटा राजौरी का रूट खुलवाना चाहते हैं और मलकियत साजी की बुनियाद पर, ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान की इत्तेमाद साजी की बुनियाद पर जो रूट खुले हैं उसके तौर पर नहीं। हमने सिविल सोसाइटी से दस्तखत भी ली हैं, भरपूर लोगों ने 99.5% लोगों ने दस्तखत किए हैं कि रूट खुलना चाहिए। हम मलकियत साजी की बुनियाद पर जहाँ पे इख्तियारात कम अज़ कम इस तरफ, क्योंकि हमने सिविल सोसाइटी का काम इस तरफ किया, वहाँ उस तरफ नहीं हुआ है। हमने वहाँ की सिविल सोसाइटी को भी यही तलकीन की है कि आप भी इस किस्म का कोई काम करें, ठीक है, लोगों की आप राय लें और उस हिसाब से ये रूट ऐसा खोला जाए जहाँ पे इसको चलाने के जो इख्तियारात हैं वो हमारी रियासती इदारे के पास हो। ये हम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आप अपनी पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं इस बात के ऊपर? मेरा ख्याल है कि जो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये कहें कि भाई हमने सारा का सारा एक ही दम वो लेना है, क्योंकि वो चीज़ हमें ठीक है ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो मूवमेंट है वो कश्मीर तारीख के लिए जो मूवमेंट है ये तो मुमकिन नहीं है कि जब भी कोई ऐसी तारीख चलेगी तो कोई इसकी मुखालफत करेगा। मैं अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है आप कर रहे हैं, मैं आपको तंजीम की तरफ से पूरी तरह भरपूर तामल का यकीन दिलाना चाहता हूँ। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई अमर मान्य नहीं है कि आप अगर यहाँ से कोई रूट चलाना चाहते हैं, कोई ज़ाती बुनियाद पर करना चाहते हैं, कश्मीरी की बुनियाद पर करना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह अरावल दस्ते तो भी आगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you. So with that ends today's program of celebrating or commemorating the 29th anniversary of Maqbool Butt, a shaheed who was hanged in the Hard Jail, Delhi on the 11th of February 1984. And today I had the opportunity of witnessing the commemoration here in Koirata. Previous commemorations have taken place in Muzaffarabad, Kotli, etc. So with that I take farewell. Thank you. Right. Didn't want to miss this. Remember, I told you I can na. Baki sara da nahi lagna. This is also a part of the tradition of commemorating Maqbool Butt's death. A rally which will probably take a whole round of Koirata, moving from here, Milad Chowk. Acha. That is it. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਣਾ